अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल मानसून की बारिशें होती हैं, हर साल सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, हर साल ये खदशात होते हैं कि सैलाबी सूरत हाल होगी, लेकिन इससे बचने के लिए जो पेशगी के इंतज़ामात होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। 2010 का सैलाब मुझे याद है। मैंने डेरा गाजी खान, राजनपुर, रुझान पूरा एक महीना वहाँ पर रह कर सारी सूरत हाल को मैंने कवर किया था। और आज भी जब मैं ये सोचती हूँ तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे लोगों ने वहाँ पर अपने घरों को डूबते हुए देखा था। कैसे लोगों ने अपने माल मवेशियों को डूबते हुए देखा था, वो माल मवेशी जो उन लोगों की आमदन का एक वाहिद ज़रिया होते हैं। कैसे लोगों ने अपनी जो बच्चियां हैं उनका जहेज़ जो बना के रखा होता है, जो सारी ज़िंदगी की ज़ाहिर है उनकी जमा पूंजी होती है, किस तरह लोगों ने उनको डूबते देखा है, अपने सामने अपनी ज़िंदगियों को 15-15, 20-20 साल पीछे जाते देखा है बेबसी के साथ। और वो लोग ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देखते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह रहम फरमा। ज़ाहिर है इसके अलावा वो उम्मीद भी किससे करें, किन हुक्मरानों से वो उम्मीद करें, कौन हुक्मरान उनकी फ़िक्र करे। वो हुक्मरान जिनको ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि पंजाब से उनकी हुकूमत चली गई, या वो हुक्मरान जिनको ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सका। वो हुक्मरान जिनको अब लाले ये पड़े हुए हैं कि उनकी इस्लामाबाद में भी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। तो आज बात यह है कि 12 साल के बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं। आज भी हम कह रहे हैं ओहो हो सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, हो पानी में बह गए, घर बह गए, लोगों के लोग जो है ना लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन हम माजी से, हमारा अलमिया ये है, हमारी इस कौम का अलमिया ये है कि हम लोग जो है ना वो माजी में जो कुछ हो चुका हुआ होता है हम उससे सीखते नहीं हैं, हम पेशगी इंतजामात नहीं करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सैलाब होते हैं, जलजले होते हैं, ये कुदरती आफात होते हैं। अब चाइना से ज़्यादा, जापान से ज़्यादा, इन ममालिक से ज़्यादा तो कहीं जलजले नहीं आते और उनके, मैं कहती हूँ, शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे में वो लोग अपनी कौम को ऐसे खड़ा कर देते हैं, वो कौम दोबारा अपने रास्ते पर चलने के काबिल हो जाती है। वो कौमें जो है वो 15-15, 20-20 साल पीछे नहीं जाती, जैसे यहाँ के अवाम पानी में बह के 15-15, 20-20 साल पीछे चले जाते हैं। इस साल की जो, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस साल की जो मानसून बारिशें हैं, अमवात की तादाद कितनी है। पंजाब में ये तादाद 76 हो गई है, सिंध में 90 हो गई है, बलूचिस्तान में ये तादाद 62 हो गई है, केपी में ये तादाद 70 हो गई है, गिलगित बल्तिस्तान में ये तादाद जो है ये 8 हो गई है। अब बात ये है कि मुल्क के चारों सूबों में हालात ये हैं कि लोग जो हैं वो मर रहे हैं लेकिन परवाह किसी को नहीं है। हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है, पानी होता ही नहीं है, पानी की किल्लत होना शुरू हो जाती है। आप सिंध देखें, सिंध के इलाकों में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, थर के इलाके हैं, जहाँ इतना कहत है कि वहाँ पे खाना पीना पानी मिलता ही नहीं है लोगों को। मतलब कि बारिश आती है तो हम पानी स्टोर नहीं कर सकते हैं, हमारे डैमों में वो गुंजाइश नहीं है कि हम पानी को जो है ना वो स्टोर कर सकें। तो इसका मतलब ये है ना कहीं खराबी हमारे सिस्टम में है। अब पिछले 70 सालों में हम इन खराबियों को एड्रेस नहीं कर पाए हैं। हमने सिर्फ ये सोचा है, हमने सिर्फ ये देखा है कि 5 साल इसने हुकूमत करनी है, अब 5 साल पीपल्स पार्टी ने करनी है, नून लीग ने आना है, फिर तहरीक इंसाफ आ गई, फिर इसके बाद देखना है कि किसने आना है। इक़्तिदार की रस्साकशी में ये मसाइल कहीं बहुत पीछे छोड़ दिए हैं इन हुक्मरानों में। हमारे मुल्क में एक बहुत अरसा यहाँ पर हुक्मरानी हमारी फौज ने भी की है, आमरीत भी यहाँ पर कायम रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो काम आमरीत के दौर में होते रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वो जमहूरी हुकूमतें नहीं कर सकी हैं। तो कैसे हम जो है इन जमहूरी हुकूमतों के हक में जो है ना वो शादियाने बजाने लगे। आप सिंध की सूरत हाल देखें,
کہ سندھ میں اب جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مونسون میں اس سال، وہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کہانی بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال سندھ میں معمول سے 369% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 40 سے زیادہ بچے ہلاک ہو گئے ہیں، ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آپ یہ بتائیں نا، آپ کو کچھ کرنا چاہیے، آپ کو ہر سال آنے والے ان خطرات کے پیش نظر پیشگی اقدامات کرنے چاہیے۔ ہر سال ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی بھی ڈوب گیا، اب بلوچستان کے علاقے بھی ڈوب گئے، ڈیرہ غازی خان، رجحان، یہ جگہیں بھی ڈوب گئی، لیکن ہم کرتے کچھ نہیں ہیں۔ ہاں ٹینٹ دے دیے، خوراک دے دی لوگوں کو، امدادی پیکج بنا کے دے دیے، لیکن بعد میں لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایسے ہی جگہوں پہ کیمپ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کا جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے وہ حکومتیں پورا نہیں کرتی ہیں۔ اب یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ قدرتی آفات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیشگی آپ جو ہے وہ اپنے انتظامات کریں تو بہت بڑے نقصانوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں فکر کس کو ہے؟ فکر کسی کو نہیں ہے۔ ہاں پچھلے 15 سال سے سندھ حکومت پر براجمان زرداری صاحب کو یہ فکر تو ضرور ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب کو شاید یہ فکر ہوتی کہ جو سندھ کے بچے ہیں ان کا مستقبل انہوں نے کیسے اچھا بنانا ہے۔ کاش زرداری صاحب کو یہ فکر ہوتی کہ جو اتنے بچے پانی میں بہہ گئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ بتا رہے ہیں کہ 40 بچے مر گئے ہیں، تو کاش وزیر اعلیٰ زرداری صاحب کو یہ فکر ہوتی کہ وہ بھی کسی کے بلاول تھے، جن کی بچیوں کے جہیز پانی میں ڈوب گئے، وہ بھی بچیاں کسی کی آصفہ تھیں، کسی کی بختاور تھیں، لیکن آپ کو اپنے یہ فکر، لیکن آپ کی فکریں بہت بڑی ہیں۔ آپ کی فکر یہ ہے کہ آپ جو بلاول بھٹو ہیں ان کو آپ وزیر اعظم بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کاش آپ کو یہ فکر ہوتی کہ گوداموں سے گندم غائب نہ ہو، کاش آپ کو یہ فکر ہوتی کہ تھر کے علاقوں میں قحط نہ پڑے، کاش آپ کو یہ فکر ہوتی کہ وہاں کے لوگوں کی بھوک آپ نے کیسے مٹانی ہے، لیکن آپ کو یہ فکریں نہیں ہیں۔ اب بہرحال جو وفاقی حکومت ہے یہ مدد مانگ رہی ہے، وفاقی حکومت سے سندھ حکومت یہ مدد مانگ رہی ہے کہ آئیں ہماری جو ہے نا وہ آپ مدد کریں، آ کے اتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے، لیکن وفاقی حکومت تو سوگ میں ہے، وفاقی حکومت کا تو افسوس ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز کی حکومت چلی گئی ہے، وہ ان کی وزارت اعلیٰ چھن گئی ہے، پنجاب سے ان لوگوں سے اقتدار چھن گیا ہے، وہ تو 30 کلومیٹر کے ریڈیس تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اگر تو شہباز شریف صاحب کا یہ افسوس اور سوگ ختم ہو گیا ہے تو شاید وہ سندھ حکومت کی مدد کر دیں، اور آپ تو ضرور کریں گے، ظاہر اتحاد میں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا ماضی کسی سے بھولا تو نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں پر تنقید کرتی تھی۔ خیر ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے، ہمارے حکمرانوں کو یہ شعور دے، اور یہ ان میں سمجھ بوجھ پیدا کرے کہ کیسے انہوں نے ایسے مشکل حالات سے اپنی عوام کو نکالنا ہے۔ بہت شکریہ۔